Hambaite Chobani Chibai, Tongo Sinero, Dipramata Bara Takazoni Block President, Tongo Sini Bisingo, Sipai Jala Junali Vice Chairman, Tongo Sinero Jompu Jala Sub Junali Chairman, Tongo Sinero TWM Block President, Tongo Sinero Agini Dipramata Block President, Tai Joto Adong Adong Dusong Sini TWM, Tai Joto Ani Baskango Tonani Mafani Soman, Badro Painai Falai, Ani Korang Knai Tongai, Norno Bahini Jotonani Kulumu Yafari, Chobani Chiba Yafari Kisisa Kok Sawana. Kabama Kok, Tatari Kalang Hanori Baskango Sini, Leaders Rock, Baskani Chambari Notiye, Tabuk Tripura Hastevo, Duitano Bottle, Abbas Srai Kok, Abachung Samani Kogia, Tabuk Tripura Hastevo, Srai Bottle Kaisa and Kankai. এডিসি ব্যাংকতে হবে এডিসি দখল করতে হবে এডিসি রে সবার জন্য বানাইতে হবে আমি কই আজকে অন ক্যামেরাতে যতটুকু ত্রিপ্রাসা আছে এডিসি তে কেউ দখল করতে পারবো না এডিসি শুধু ত্রিপ্রাসার জন্যই থাকবে আর এডিসি তে কেউ দখল করতে পারবো না গাইস এই যে টিটিএ এডিসি বীরভূম সেখানে ত্রিপুরা ট্রাইবালস এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এখানে কখনো লেখা নাই যে এটা ত্রিপুরা নন ট্রাইবাল তিনি বরং নকলি কেনানি ফর্মজা সেই সিনি টিটিএডিসি 6 শিডিউল ভারত সংবিধানে বিশিংতি নামজা 1984 সিনি টিইউজেএস নি ত্রিপুরা লিডারশিপ ত্রিপুরাসানি বাই হা মারনাই নে সানমান সেই সিনি ইন্দিরা গান্ধী নামলা সুনাত ক্লাঙ্গই থাংমান জিনিস Apro bahasa kebang ma oh Tripura hasteni kebang me poto prosuk botto charges hai bororo kaisa slogan ti samani sengknaja rokto dibo edisi dibana rokto dibo edisi dibana ne andolon khaimang sini Tripura leaders sama soron Tripura Nogendro Jomatia Drop Kumar Riang Roti Mohan Jomatia Tabuni Bortoman Ketang Vijay Kumar Rangkhol তাই বর্তমান কথাং হরিনাথ দেবর্মা সাল বরনি কলম তিবাই বরনি থ্রিবাই 1984 1984 না স্মার্টফোন তঙ্গ না আইফোন তঙ্গ না গাড়ি কাহাম তঙ্গ কাঞ্চনপুরনি সিমি শিলিগাতি নি সিমি ইয়াং রাইমাবেরি সারা ত্রিপুরা হি সিনি বরং ন বখা বাসরই 6 শিডিউল সুনা কলাং থামানি ও হানো সেকনানি বাগা আয়াং নামনি বেনসিং বর্ডার বাংলাদেশ নি ফাইয়ে তাবো সেই সিনি 6 শিডিউল মকল ফাইয়ে বরক তাবো দখল খাইনি বলে চেষ্টা আবনি বাংলা তিনি অ দখল খাইতিনি ও গোবাং মা বিজেপি জনজাতি হেজনের বাচ্চা তিনি বিজেপি কত পোস্ট না হই আগিব 25 টা বছর মানিক সরকার নি চমচাগিরি খাইয়ে তি প্রাসন সিকলবি তংনাই সেই বিপিন দেববর্মা সংহাই বরক তাবো বিজেপি তংগাই তি প্রাসন থকনানি চেষ্টা তাইবো কেবাং মা তংমা তাগাবো তিনি সংরক্ষকা বিজেপি হাতাং 2000 খনাব তো খুব খাতো তো খাইয়ে চলো পাতাইনি মুঙ্গই সুনো স্লোগান দবে তি প্রাসন যত বুদ রকা চলো পাল্টাই এবার 2018 তে চলো পাল্টাইনি রমলে তাবো ত্রিপ্রাসা হামকাই মন্ত্রী ত্রিপ্রাসা মানখা মানে তামখা দোর মানে ত্রিপ্রাসা সে টক বুকুর ফুমেকে ফুইছনে পো আমনে বই তাপকে বিল বুমো তামখা টক বুকুর মন্ত্রী মি থাকা হেসি তাপকে সেই সিনি মহারানী চেলা কাঙ্গ জামাই শ্বশুরের রাজনীতি নে মেয়াকে মাহাবলিয়াবে সেই বিকাশ দেবর্মা আপনার বারবার মা সাকা বিনি তাম একসেপ্টন তিনি ত্রিপ্রাসন থকায়ে জাগাবো কাইসা গান লাই সলাইনাই এডিসি হাপাং সলাইনাই তামন সলাইনাই সেই মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইরাবাই তাবনি বর্তমান প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সামানি এডিসি কে দখল করতে হবে এডিসি সবার জন্য এডিসি ত্রিপ্রাসার জন্য আর এটা বাঙালির জন্য সামানি আপনার মশালায়ে তিনি বড় জায়গা টংথলাই টংআইছি আপনি থাজিং সাইকেলাং গাছিনি পূর্ব বক্তা উদ্বাস্তব পুনর্দিত হবে চিন বড় দিতে হবে বিজেরাক্ষকে গ্রেফতার করতে হবে তারপর এডিসি দখল করতে হবে যতন করতে হবে ত্রিপুরা
Triprahadi itihas lai kumo tini sak jora National Party ni mungsa tini sak jora krei ohabo Beban ma Ancholik Party ni bengai Borong kenam Bijaram Kumar Rakhosa TNB ni coba TNB ekonomi sini boy tinta sip tu mani bina bom mari toroka TU JSTB sing te 6 zero autonomous district sunak galang mani sunurka sei tabuk bubakran ni netrite Tiprasa eko tabuk Delhi government central government state government Tipra matha bai sign kamane tabuni বর্তমান অশোক ভট্টাচার্য এই বর্তমান tabuni মুখ্যমন্ত্রী সন কাসু তমত Tiprasa eko mayang lui tamaisi কাজে তিনি টাকলা নিও চম্বরি mo tini kesuno sunge MDC samnani mo kesu sunke bune EM samnani kemne CM samnani abasi lokhaya o ha toko khajang nai tomani o hani odikar o hano bachidani o hani busang sini abas kangni asai songni bagai je tini sung coba khai tomo sini bobakra thuya saya khai coba khai tomo asi gabang ma boroni bagai mo politics dai mano gabang ma boroni bagai mono bor politics sungkereng mano borok jaga thangai tabo rang pusa bagai tonghaisi abon bai jaga thangga masawa 2025 election Bihar mahai salsa sekang election ni voting na ni sekang joto pemane ekono rang 10,000 ke dailika bosoro sakana ni bagai ek bosor kana bagai 365 din tonghaisi 365 दिन बाय 5 वर्ष न सुन पुरन खागन के 1825 दिन तम होइस 1825 दिन बाय 10,000 न बाख खागन के बसै रां फाइ मले 5 टका 47 पैसा बाय सिनि बिहानी मा फासं बंगनि बसाबतिनि भविष्य न फालि रखाइस 25,000 स्कीम वाक मासनि दाम करे तिप्रासना हजारो थाबै होय हजारो न पाइलै तम होइस Paisang sungsini hak kemai tangka. Sei CPM ni amalo ADC jepro CPM state of Bapron sarkar ADC Bapron sarkar tampuro ADC ni 350 kani jagaro hanya tlang thangjaka kebno singya kare sei abo বর্তমান সিপাই জেলা SP অফিস abo ADC tomani tabok নগর পঞ্চায়েত সামনে চেষ্টা তাই 10 তাই বেশি দগনি পরে কাঙ্কাঙ্কে আগরতলা শহর খসরমাং বংনি বড় বতমই মানলিয়া তাবো আবনি বাগে বড় তাবো এডিসি ও নোয়াগাং হাইজাগাবো কাঞ্চনপুর হাইজাগাবো রাইমাবেরি হাইজাগাবো কৃষ্ণপুর হাইজাগাবো কাঞ্চনপুর হাইজাগাবো বড় তাবো নগর পঞ্চায়েত নামে বংনি দফানি বড় পিটিএডিসি 6 সুযোগ দাঁড়ানো বাই চেষ্টা আবনি বড় বাগে ইমাম যে বড় এডিসি দখল করতে হবে তাবুক সাইতো মাইসি আনি খাজানি তাকুকতাই বুগুকসং এই চবা বেলাজু কুবুইতাই কথা কমন তো যে দফানি চবন কত থাঙ্গিয়া আ দফা সালস কমরি থাংনাই আসাই মাহানি ইয়া ফকরি হিংকাংকা দং থাইবনিনি সালসা কমর নাই ন কবনে আবতে কে বনারগি মানি আইসি আবনি বাগৈ সিনতাবো ও দফারো ও তিপ্রাসা দফা হনজানেরো जों ताबो राजनीति खायनायनि सिनि आ जरायाखौ जों डेभलपमेन्ट खायनायनि बा जरायाखौ जों सिनि हानि अस्तित्व रखा खायनायनि बागैसे जों जबा मा खायनाय आं जेपुर बायरो परितंपुर शिलंग परितंपुर बुजत सारा उत्तर पूर्वाञ्चलनि बरक सुनकम साव जों द्वितीय त्रिपुरा खायनायनि मुचुनिया नटिस जों बुइबाय उदाहरण नजागो এই দ্বিতীয় ত্রিপুরা অর্থাৎ আবার দ্বিতীয় বাংলাদেশ নি বইছনো হনো আইছে বাংলাদেশ বর্ডার ফেন্সিং নি পারং ফাইগন কেন বংনি বড় কাইসন ওয়ান সুবি ফাইयो ও হানি ত্রিপুরা সরন শাসন খাই সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন্স নামই তংদি তারপরে সে সঙ্গরা শাসন খাই মানাই নয় সন্তাই বিসি বসে বুনি দফানি বড় পাইছেন শাসন খাইজাছি নাই নং আং जों সেবা সুদে Manikya dynasty Rajbangsa kusum saitangero tabuk sini jora sakmakya nung o hani malik samonas namnai nung o hani nokar samonas namnai tomungno Tiprasa thansa tongnangke প্রথমবার ত্রিপুরা হাতে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী নাই 2028 আবতে কেবল নারকি মানিয়া হয়েছে রাজনীতি সিমতাবো বহুত তোমারি রংখা
त्रिपुरा हास्टेल 60टा आसन दङ 60टा आसन ताबो बीजेपी सीपीएम बर लड़ाई खाइ दङ बर ताबो बक्सा गोबां सावो जे ताबो तो बुकुर मिनिस्टर एबार वाले 28 से 28 हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना मिलता है ऐसे संग ताबुक सिनी 28 आसन दङ सिनी ताबुक 18 जना सिटिंग एमबीसी दङ संग वान संग ताबुक 18 नि परे संग काम खाए एबार एडिसिबो मते केबो क्षमता पाइया म त्रिपुरा मथा क्षमता पाइया त्रिपुरा सासे तैसे क्षमता पाइया त्रिपुरा सने सिख सिनेनो शासन खाइनाय आइता केबो नारगै मानि आहेसि जों बहुत सारा रखा बामफ्रम समय ए मानिक साहब मानिक सरकारनि मेलाबानि सिमि चाबि रजामां जों तिनि नुखा हाइसे मानिक सरकार आफरसे श्री राधा चरण संग ए तुमरा এটা করতে হবে কেমন মা খাইতে কোন সংজাগি আইছে সে আচাবি বতাবো না তাবো বিজেপি নি মানিক শাহ এ মানিক সাহাবের মানিক সরকার কোন ফেলাইয়া মানিকলে মানিক ন তংনাই বড় খাইছে বুমুং একুনো আবন ভাই বড় পুলিশ হাও আমরা বাঙালি আমি সুন্দরতাও हम भी त्रिपुरा सा है आ देखे जरा किसमें है कितना है दम जमीन में आके हम भी लड़ने के लिए तैयार है आप चाहे विश्व का जो भी पार्टी हो ऐसे তিনি त्रिपुरा सा फंटम जा त्रिपुरा सा मेंटली फिजिकली जा जों बहुत सेक्जाका एडिसी दखल खाइनाय आरे सारा त्रिपुरा सा श्री दमय देबसक जों दखल खाइजासिनाय আগরতলা চিনি ধর্মনগর চিনি উদয়পুর চিনি अमरपुर चिनी सारा त्रिपुरा से त्रिपुरा से तमने ताबके बरक एडिसी शिक्षिनो सब दखल खाइने बाय चेष्टा त्रिपुरा सर को एडिसी दखल खाइनिया बर जों बोसकांनि 2028 के असेंबली दखल खाये मुख्यमंत्री सामने प्रस्तुत दंग हाइसे त्रिपुरा सन अ हाव सासत खाइने आबते के बनारबि मानिया सिनि दफार आसद बो सुनस कतर खायाको सिनि दफार आसुं बपा कतरमा खायको जों अहानि कमाय थानानि सिनि बबाग्रार खा गोनां माया गोनां बांलादेशनि फाइनेनो सामुं रोखा थुदाय जागारखा दंसाय जागारखा आबो जोंनो ईश्वर कायतर भगवान जोंनो नायख्लै जोंनो आशीर्वाद होनाय अ त्रिपुरा हास्ते अ त्रिपुरा सर कायसा शासन खायनाय आबो नारगिमेया अ बरनि शासन यांनि जों कांनानि बागै ताय बिसि दिन नांलिया हायसे बरनि वान जोंनो बांलादेशनि फायै जोंनो त्रिपुरा हास्तेनो कारै जों बियां थानाय सिनि दंथायथाय बियाङो बरल त्रिपुराव फाइकानके आजिवै रां पैसा खाके वेस्ट बेंगल पश्चिम बंगलखान थांमानो नों त्रिपुरा सले बजागा थानाय आ जरसो बर रक्त दिबो एडिसि दिबरान सायमान हांकाय नों अखानि बसांगै नों त्रिपुरा सांगै जों जेताबो खाखला फेलै जों थाथायखला जे আমরাও রক্ত দিব এডিসি দিব না আর কাউরে দখল করতে দেব না শুনছে খাতরে সাহানা হয়েছে আমার মায়া খাজানি তাহতাই বুকুচং ও লড়াই সিনি হানি লড়াই ও লড়াই সিনি আপকামিং জেনারেশন লড়াই ও লড়াই সিনি থিনানি লড়াই সিনি কতাল আসাসনি লড়াই আবন বাই নরন থানাং পয়তো তঙ্গো নরক যতনা হামারি খাই হনে নাই সিনি বসকাংনি 12 তারিখ এপ্রিল আন্ধ্র সমারিও বুডুই सिनि त्रिपुरा सने वानसुगै सिनि थिनांनो वानसुगै नरक जतन थानसा कायसा बाक्सा नै वानसुग नरम थाने आं बेबासन कक कसाना माचंगो तामनि हिंदी कखनो तंगो साल केसे पाल तमनो जों थानसा थुपसा मथा सानै तयां हांकाय जों गोलगै थानाय इंग्लिश बाय कायसा शब्द तंगो टीएसएम नि थीम यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अर्थात जों थानजागा तंके जों कुजो कानाय बेबा जों खागजागै तंके जों जतन गोलगै थानाय हायसि आबनि बागै जों थानजागा मा तंनाय बुबाग्रानो लगि मारनाय त्रिपुरा सा दफानि बागै सिनि वान संनो बागै सिनि बसकांनि द चबानि बागै नर जतन आनि खाकाहाम खनाय तंनाय पाइनाय नर जतन अ आमसानि लुकुर जतन काहाम करिन तंनानि जों बुबाग्रा आइलकथों त्रिपुरा मथा वाइटिएफ आइलकथों सिनि त्रिपुरा सा दफा बुइनि यांनि सासन खेमानि दातिनि yok sama manang situng hambai